सब ठीक है ना जेम्स? केथी ने तमाम सामान पर नज़र डाली। वो सब अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुए थे। जिम और जॉन्स दोनों घर के करीब पार्क में जा चुके थे। हाँ, लग तो सब ठीक ही रहा है। जेम्स ने अपने कंधों से आखिरी बैग भी रख दिया। वेरी नाइस हाउस। अब वो दोनों घर को देखने लगे थे। इतने कम किराया में इतना अच्छा घर मिल गया। केथी ने मुस्कुरा कर कहा। आई एम सो लकी। केथी ने आंखें मींची। यस माई गुड लक। जेम्स ने उसके हाथों को थाम लिया और वो दोनों हाथों में हाथ दिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ये एक बहुत खूबसूरत डबल स्टोरी मकान था। घर बहुत ऊंचाई पर बना हुआ था। नीचे सिर्फ हॉल और किचन था, जबकि ऊपर 2 बेडरूम और स्टडी थी। ये घर केथी ने बालकनी में ठहर कर आसपास के घरों को देखा। कितना ऑडवन लग रहा है, सबसे अलग थलग। ये घर वाकई सब घरों से हटकर बना हुआ था। घर की मशरकी सिमत देखें तो जंगल जैसा लग रहा था। बड़े बड़े दरख्त से सड़क बिल्कुल छुप गई थी, जबकि मगरिबी जानिब इक्का दुक्का घर थे जो घर से कदरे नीचे महसूस हो रहे थे। ओह डियर, अच्छा है हमें ज़्यादा पड़ोसियों की किटकिट ना सहनी पड़ेगी। जेम्स को पड़ोसियों से ज़्यादा मेल जोल पसंद नहीं था। ओके, केथी पलट गई। मैं किचन में जा रही हूँ चाय बनाने। ओके, मैं बच्चों के पास हो आता हूँ। जेम्स सीढ़ियाँ फलांगता हुआ चला गया। इस वक्त वो तमाम डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जिम और जॉन्स नूडल्स लिए थे, जबकि जेम्स और केथी चावल से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मॉम, अब हम लोग कार्टून देखने जाएंगे। वो दोनों टेबल से उठे। ओके, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। केथी ने इन्हें तनबिया की। मैं काफ़ी थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। जेम्स भी उठा। ओके डियर, मैं भी किचन साफ़ करके आती हूँ। केथी बर्तन समेटने लगी। वो इस वक्त ड्रेसिंग टेबल पर बैठी लोशन लगा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई ज़ी-नशी नहीं। किचन का काम करते करते काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। शायद उसने लोशन लिया। अचानक गहरी खामोशी में घड़ी ने 12 बजाए। टन टन टन। इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि केथी को कानों पर हाथ रखना पड़ा। ये क्या हो रहा है? इसने खौफजदा होकर आईना देखा। उसे लगा जैसे आईने में से कोई झांक रहा है। कौन कौन हो तुम? केथी चीखी। लेकिन आईना बदस्तूर वैसा ही लगा। वो गौर से आईने को देखने लगी, कुछ करीब जाकर देखना चाहा, मगर तभी वो एक ज़ोरदार चीख मारकर पीछे हटी। जेम्स, जेम्स! वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। जेम्स, ज़रा देखो! वो हलक के बल चीखी। केथी, केथी! जेम्स हड़बड़ा कर उसके करीब आया। केथी! वो इसे देखकर शशदर रह गया। केथी के ब्राउन बाल अब सफ़ेद हो गए थे और उसके चेहरे पर 1000 झुर्रियाँ पड़ गई थीं। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए थे। वो अचानक 70 साला बुढ़िया नज़र आ रही थी। जेम्स, जेम्स, वो आईना! केथी ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपा लिया। जेम्स ने पलटकर इस आईने को देखा। वहाँ अब सिर्फ एक सियाह पत्थर नज़र आ रहा था। आईना पत्थर बन गया था। इससे पहले कि वो कुछ सोचता, बच्चों के कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगी। पप्पा, पप्पा, प्लीज़ हमें बचाओ। जेम्स फ़ौरन उनके कमरे की जानिब भागा। दरवाज़ा खोला तो उसकी चीख निकल गई। दोनों बच्चों के बेड ज़मीन से 6 फुट ऊपर थे और तकरीबन छत को लग रहे थे। जिम, जॉन्स, क्या हुआ? पापा, हम कार्टून देख रहे थे कि तभी टीवी से कार्टून बाहर आ गए और ये सब क्या? वो रो रहे थे। मैं तुम लोगों को नीचे उतारता हूँ। जेम्स आगे बढ़ा। नो पापा, आप हमें नहीं उठा सकते हैं। हम अपना आप को बहुत भारी महसूस कर रहे हैं। जिम चिल्लाया। मैं नीचे जाता हूँ, किसी को बुला कर लाता हूँ। जेम्स खौफजदा सा बाहर भागा। वो जल्द से जल्द सीढ़ियाँ उतर कर पड़ोसी से मदद मांगना चाह रहा था, मगर उसकी बदकिस्मती के सीढ़ियाँ थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो उतरते उतरते थक गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये सीढ़ियाँ ख़त्म क्यों नहीं हो रही। आखिर थक हार कर उसने वापस ऊपर दौड़ लगाई। वो दौड़ता दौड़ता आखिरी सीढ़ी पर था। इससे पहले कि वो कदम रखता, वहाँ एक गहरी खाई नजर आई। एक कदम की देरी थी कि वो इस गहरी खाई में गिर पड़ता। केथी, केथी! वो चीखने लगा। जम, जॉन्स! वो सबके नाम लेकर पुकारने लगा, मगर किसी की आवाज़ ना आई। हेलो, कोई है? प्लीज़ कोई हमें बचाओ! वो हर तरफ से मायूस होकर रोने लगा। उसके रोने की देर थी कि सारा घर रोने लग गया। अजीब अजीब रोने की आवाज़ें आने लगी। इन आवाज़ों से वो इतना डर गया कि इसके सारे आंसू हलक में अटक गए।
پھر کتنی دیر گزر گئی، اب ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ رونے اور ہنسنے کی آوازوں سے سارے گھر میں ڈراؤنا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ ٹن ٹن ٹن، گھڑی کی تیز آواز سے جیمز کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے آپ کو بالکونی میں پایا۔ میں یہاں کیسے؟ وہ بھاگتا ہوا کیتی کے پاس پہنچا۔ وہ صوفے پر بے سُدھ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اب بوڑھی نہیں تھی، اس کے بال بھی براؤن تھے اور چہرہ بھی صاف تھا۔ جیمز شکر کرتا بچوں کے کمرے کی جانب بھاگا۔ وہ دونوں بیڈ نیچے تھے اور وہ بھی بے ہوشی کے عالم میں سوئے لگ رہے تھے۔ ٹی وی آن تھا اور ابھی بھی کارٹون چل رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ٹی وی آف کیا اور باہر نکل گیا۔ وہ سیڑھیاں اترتے خوفزدہ سا تھا کہ پتہ نہیں رات کی طرح نہ ہو، مگر وہ جلد ہی باہر آ گیا۔ آس پاس سب گھر بند تھے، کہیں کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رات کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ خواب نہیں تھا۔ اگر خواب نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اس کی دماغ کی رگیں جسے پھٹنے لگیں۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالا اور لائٹر پینٹ کی جیب میں تلاش کرنے لگا۔ تبھی کسی نے اس کی سگریٹ سلگائی۔ وہ چونکا۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے بال گولڈن براؤن اور آنکھیں سنہری تھی۔ تھینکس، اس نے ایک کش لیا اور بنچ پر بیٹھ گیا۔ لڑکی بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ کیا تم یہیں کہیں آس پاس رہتی ہو؟ اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم اس گھر کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ ہاں، اس کی آواز ایسے آئی جیسے کسی گہرے کنویں میں ہو۔ کیا ہوا تھا اس گھر میں؟ کچھ ایسا جو… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ تم اس گھر سے چلے جاؤ، وہ تمہیں جینے نہیں دے گی۔ چلے جاؤ، وہ ہذیانی انداز میں دہرانے لگی۔ کون ہے وہ؟ کیا تم جانتی ہو؟ جیمز نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس کے باپ کی طرف سے ملا گھر تھا، وہ خوابیدہ انداز میں کہنے لگی۔ اسے ایک شخص نے دھوکہ دیا، وہ یہ گھر ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے دھوکے سے شادی کی، دھوکے سے گھر اپنے نام کر لیا، اور پھر وہ رات آئی، وہ چپ ہو گئی۔ کون سی رات؟ اس رات کو اس نے اسے زہر دے دیا۔ اس وقت ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ وہ 3 گھنٹے تڑپتی رہی درد سے، مگر وہ تماشا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ مر گئی وہ؟ جیمز نے پوچھا۔ نہیں، وہ چلائی۔ اگر وہ مرتی تو شاید اچھا ہوتا، مگر وہ روح بن گئی، بدروح۔ وہ ہنسی تو ایک خوفناک لہر جیمز کے سینے سے اٹھی۔ رات کی ہنسی اور اس ہنسی میں کافی مماثلت تھی، اور وہ کسی کو بھی اس گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ وہ ٹھیک 12 بجے آتی ہے اور 2-3 گھنٹے گزارنے کے بعد چلی جاتی ہے، مگر اس وقت وہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے کہہ رہی ہوں، چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ اس کی آواز کے ڈر سے جیمز اٹھا۔ وہ اب یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنے، مگر وہاں کچھ نہیں تھا سوائے ایک کاغذ کے۔ جیمز نے وہ کاغذ اٹھایا۔ وہ اسی لڑکی کی تصویر تھی جو اس گھر میں داخل ہوتے وقت دیکھ چکا تھا۔